नमस्कार जानी आज्ञा एबे भयंकर मारा मारेलु आज्ञा मोर माई जी केदी केदी मारले कुतरी के मारला पर मारली बुझल नहीं आज्ञा मोर टोकिंग मिसा मारी आज्ञा मुई मिछ कथा खइबी नहीं मुई जदि मिछ कथा खइबल त मोर खाइला गु खाइछि हैं कौन कहउछ हैं ये लेडा सोडा सेटा मन ना कइबा सेटा मन कइबुस की कोन अन कइबी ना टाफी को डाबी के कइबी हां 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 कायटा को बोलली नहीं तो कायटा को बोलली तो डाबी को बोलते अरे सीटा तो गाड़िया कत को बोलली रे कुकुर छोड़ा मारबाटा मन कइलानी एंती आक बोलय काय की काय पाई आसी चंती बोल ओ काय पाई आसी चंती बोल ये लेडा तुई को ए लोड़ा तुई को देखनी तुई को लेडा तुई करे छोड़ा ताके ना कइबा ओइ थाके ना कइबा ये दे लेडा सेटा मन पचके कइबुस केत क्लास पढलु तुस बोल कइ देखाय आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आज्ञा केते क्लास पढिचंती आज्ञा मु बीए पास करिछि आज्ञा बीए पास हां आज्ञा मुई मिसा करिछि आज्ञा केते आज्ञा 140 पढिछि आज्ञा 140 आज्ञा अरे लोल त ना पढनी बोलला एले आपण की काम करिचंती आज्ञा मु आज्ञा हां कॉन्ट्रैक्टर काम करी आज्ञा कलेक्टर ना आज्ञा हाँ? कॉन्ट्रैक्टर ओ बस लोग डमकी ना आज्ञा हां तो देखा जाउनी भारतमाला हां से काम नहीं छी आज्ञा तुमे की हां आज्ञा ये मा डेंग रास्ता पुन लेडा हां हां कौन कोन तिमन करलुस निबल कइ देख आज्ञा कु ग्राम रे करिचंती आज्ञा मु आज्ञा कु ग्राम रे कलकत्ता करूछि आज्ञा कलकत्ता हां आज्ञा ई बाबा रे आइते बाते मोराता तापरे हां तमिलनाडु भी करूछि आज्ञा तमिलनाडु हां आज्ञा हाय तिमी जाते मोर साडू ए कलकत्ता कता कइ देगा काय बंगाली बंगाली कता नि की हां आज्ञा ए आज्ञा आज्ञा जदि मोर टकीर विषय रे कता हेबार আছে बोले बंगाली भाषा केनता कता हेबा आज्ञा आपण बुझिबेनी आज्ञा बुझबी आज्ञा मुई बुझी पारिबेनी मोर आज्ञा आता ना बुझी की कइ देगा आज्ञा बुझी पारिबे आज्ञा कुआ आज्ञा শুনুন তো তাহলে আজ্ঞা কল তো শুনবি আমাদের একটা ছেলে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আজ্ঞা হ্যাঁ আমাদের একটা ছেলে আছে হ্যাঁ তোমাদের মেয়েকে পছন্দ করি আছে হুম ওটার জন্যই হুম আমি তোমাকে হাত মাগিয়ে আইছি হ্যাঁ ও মেয়ের ছেলে হ্যাঁ ও ভালোবাসতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আজ্ঞা সেপাই মু তোম ঘরকু আসিছি ये लेडा काय बोलला लेडा তোমার ঘর ছেলি আছে আমার ঘর মেঢা আছে हां তোমার বকড়া কে हां মোর ছেলি যুদ্ধ করছি আছে কি নাই सेंटी नाही लेडा হ্যাঁ चेली के यार मेंढा के डुका डुकी करू जंटा मरला सीधा काटू बोलला काय की এনতি বললাস কি আজ্ঞা না আজ্ঞা হ্যাঁ আমাদের ছেলে তোমার ছেলি তোমাদের মেয়ে এই! মোর মা তোমার ঘর মা বলছি ये लेडा मोरमा मोरला बे बोल এই হ্যাঁ আজ্ঞা নাই এই ভাষা নাই ও এটা মারন নাই আই বাটাটা কই দেখা কায় কুপটে আজ্ঞা তামিলনাড়ু তামিলনাড়ু তামিল হ্যাঁ আপন বুঝি পারিবে ଏବେ ଉତ୍ତର ନା ଦେଲି କି ବଙ୍ଗାଳୀ ଆପଣ ବୁଝି ପାରିଲେନି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲି ଆଜ୍ଞା ଚେଲି ମେଣ୍ଢା କଥା ହେବି କହିଲି ଗାଏ ହଁ କୁହ ହୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏନାକେ ஒரு பையா இருக்குது ಯಾ ಇದೆ ಚೆದೆ ಬಸ್ಲಾ ಆತ ಬೋದೆ இல்லங்கண்ணா அப்படி இல்லங்கண்ணா ಹಾ 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 என்னாக்க ஒரு பையா இருக்குது ಯಾ நீங்க புண்ணி இருக்கீங்களா ಹ್ಮ್ அவன் 2 பேரை லோப் பண்றாங்கண்ணா ಯಾ ಗಿನಾ அவனை காலேஜ் போக மாட்டாங்க ಹಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ அவனை திருப்பி போயிட்டு
ஏன் இங்க போய் தெரியுமா மா அதுல 2 பேரு கல்யாணம் பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்கண்ணா. அது எல்லாம் சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டு சொல்லுங்கண்ணா. ஆ அவ்வளோதாண்ணா. ஆ ஆ ஆ முடி போயிடுச்சுண்ணா. पूछना सर लावे हाँ ये लड़ा काय काय बोलला बुझलूस की नाही यारे मंडी के सर्विस सेंटर रे हाँ? यंदर से कॉलेज स्टडीज करे हाँ? ऊपर के तक भीतर सिक्के करे तेरे मेरे ताकर करे बोलला हाँ ताकर करे हाँ? चद हाँ? नहीं रे बापा नहीं हो मारा मरी गल रे एमती भाषा मन बोल काटा जान बास रे लड़ा हाँ তুই काय काय নাম কইলুস নিলে সম্মান ভাষা কো বল आज्ञा ঘন্টু আজ্ঞা नहीं आज्ञा मैं पार भी नहीं समान लाइन लगा साहेब और ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, हाँ कौन तो आज्ञा ମୋ ପୁଅ ବିକି बिकी ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। पसंद काटा करन केते व्यवस्था करि पकालानी ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛି। हाय ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜ୍ଞା। हाँ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ये माप्रू आमे আর কাইটা কইবু তা তোমর ইচ্ছা কাই सत कथा कहली তাহলে শুনুন তো। আমি তো আদিবাসী গরিব লোক কিছু না জানু মাপ্রু তোমর ইচ্ছা কাইটা করলাস নিজে हाय ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, हाँ ଆସନ୍ତା ମାସ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଭଲ ଯୋଗ ବାର ଅଛି। हाँ 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 ପୁଅକୁ ଆଉ ଝିଅକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହା କରେଇଦେବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ये माप्रू आमे আর কাইটা না কহুনি তোমর ইচ্ছা কেব কেনে বাস টকি কেনিয়া নিকিলড়া आसंता मासर 40 तारिख रे विवाहर अच्छी লেডা তোর কানে কুকুর মুতলাক কেনতা 40 तारिख बोल लगाए बे 40 तारीख बोलला कि 4 तारीख बोलला ओ 4 तारिख बोल लगी हाँ ओहो हाँ आज्ञा एला जे आज्ञा 4 तारिख ही गला नेगी आज हाँ, के आज्ञा। तारीख रे आज के तारीख 52 तारीख क्या तारीख নাই লেডা আজি নাকি 7 তারিখ ओहो हो आता बोल ओ एला आज्ञा चिटला जे ये आज्ञा କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। गुड लक मार दजू କିସ ଆଜ୍ଞା? बुढ़ी बुढ़ा में गुड लक मारते बारे ନା ଆଜ୍ଞା, हाँ काटा मोर जीवन लो ना देखला राइट हम एमन हेतकी नहीं बटा मने ए बाबा रे ଏ ମାପ୍ରୁ ଚା ଗୁଡ ଖାଇ କର ଯା ନା ନା ଏବେ ନୁହଁ। हाँ ବାହାଘର ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇକି ଯିବି। ओ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। तुम जानतो आज्ञा ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ए रोन तो आज्ञा নমস্কার মাপ্রু आज्ञा तुम जीवन तो आज्ञा ହଁ ଆଜ୍ଞା। ठीक है रोन तेले बोलो ता आज्ञा ता ନା ଆଜ୍ଞା। तुम जानता आज्ञा ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। नमस्कार समती ନମସ୍କାର। समती समती हाँ तुम जानती समती समती तुम जाओ गाड़ी पिटसी ए समती तेल सर ले मुख फोन करा तू बिगारी समती 50 ना दलास काय লেডা সোড়া দেখনি যাকে পারলে তাকে ডাউ মাংতে রেছি মাংতিয়া সোড়া 50 मांग ना दलावे এটা কাই সমতি আইলে মক সমতি বলে ফটাফট মোর পর রেবার আছে হ্যাঁ নিকি আর কালকাটা কোন তামিলনাড়ুর কাম করছি আছে তুই কোন দি কাম করলুস নি মুই তোমার ঘরে মুই আরে লেডা কাইটা ये लेडा से मनसिना डाबू कासुरे बालोक हाँ। आसिकर कोई देला जे 4 तारीख करू बोली करी आबे आमे केनता करूबे চিন্তা হয়ে গেলা हां तोके चिंता ना है मोके एक चिंता आइला তো চিন্তা তো সুক্তিস বে মক চিন্তা হয়ে গেলা মুই নির্মল সুখী গলি বটা তারানি এ জানতি বল हां এই টকি কে এনতি এনতি বল পরুক দেব বল কাই বলছি আলে ए सुरो হবে बोलू की হাই হাই পরুক দেব বল ननी मोइनी অমা ये दे तोर 17 ए सुरो হবে পরুক বিবাহ কरू बोलला নাহি মা কাটা নাই মো এই বর্ষই ভাইবি এ বুঝ দাবি কস আছে কি মো জানিনি মা হাট ये लेडा হ্যাঁ डाबू तो नहीं तोर किडनी गड बिकू रे মোরটা ओय মোরটা গঞ্জে কে খালিয়া দৌড়লাম রে না কেন তোরটা বড়িয়া চিকল দবরেছি नहीं लेडा मोटा नहीं এ নানি ফোন করো বেটা হে সুর হবে নাহি বাপা তাহলে মো ঘর ছাড়ি চল যাবি আদে কতি জিবুস মা মো এই বর্ষই ভাইবি রবে কায় আসু এ সুর কাইটা टोकी केड़ बेल के जीवी बोललाम देखनी আরে আদে
করছি আছে নাই লেডা হ্যাঁ? কেনতা করু কোকায়ালে ললতা হ্যাঁ এবে উপায় বলে দেখ গোটাকে বাদ দিছিলানি কায়তা গ্রুপ দুটা উঠাও গুরু গ্রুপ দুটা উঠাও হ্যাঁ আন্ধ্রা গ্রুপ গোটে ওড়িশাটা গোটে নাই রে বাপ 40 দুটা আছে নাই রে বাপ্পা সিয়ান্দরা বালা সঙ্গ ইসাল বাকাতে ডকরাটা আইলান কিনা ডকরাটা ওই আসেন তারা লেসি আলে জুই টকের কাইড়ি কেন পারাচ্ছে হ্যাঁ টকির পাই মুই এডগিলা পয়রি গেন দিবি টাউনে জু ছি 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 এই জু কোন লগাইলা বে यार पोरी কিনতে জানি ফোন কাট তো ফাঁচুল হ্যাঁ আনি চাল মাগড়ি দন বুড়ো ইয়ে মা টকি তোকে টাউনে যাবু সোনা বানা পাঁচুল সবু কেন দেবি নানি তুই মোর গটেক বলি বেটি রে মোর লাডরি বেটি আ বাপ্পা মা আ নানি লেড়া মুখ দিখিয়া দেখনি তো লাজ না লাগে আ বললুস যে তোকে আ বললি আছি কাক তো টকি কে তোকে সান্টা আছে মুই জিন সান্টা আছি ইয়ে মা স্কুল গলুস নি তো ওই ଏ ମା ମୋ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୋକାନକୁ ଯିବି ମୋ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ କିଣିବି ମା জু নানি জু বাপ্পা ହଁ ମା আ নানি ମା কেতা দাও সামনে লেড়া হ্যাঁ দেখলুস নি নাই লেড়া হ্যাঁ তো আমার টকি দিনকে দেখে কায় সুন্দর টুন্ডরি পর বাডলা নি কেনতা উড়িয়া কত কি হ্যাঁ লেড়া দেখলুস নি নাই এ ভাই মন 4 তারিখ আছে তুন না সব লোক আসবাস দেখা এ দে মাতর আমি কাইট জবর করি না পারু চেন্ডি কুকুড়া চেন্ডে কুকুড়া কো চেন্ডি কুকুড়া রেছি গাবাল গাবাল মার দেবাস উঠ জিবাস এ দিদি মন তুমি পন আসবাস 4 তারিখ দিন কি এই এ বড়া দেরি ন কর আস তুনে চেন্ডি সব কুকুড়া লোক আছে দেখা 4 তারিখে লেডার টকে দেলুনি মুই আর কই বেকে তো নাই এ বড়া ইয়া তুনে গোট লাখ টিকা দি করে আশীর্বাদ দি দিয়াস তুন আমার টকিকে তোর বড় আছে কি আ দে আছে কে আমার বড়াই মরাতা আতা নমস্কার মোরাই লাসকে নাই ইচ্ছাতে বকি আসা তুই নাতা কারোটার নাই নি কারোর চাপা চাপা নাই নি দেশি আলোর কথা পদে টন টন কইতে বাটা আরে মাতর না আইলাস মোর উড়া শুনবাস দেখা এ দেলেডা হ্যাঁ। সবু লোক আসি করে আশীর্বাদ দিয়াস বল কই দেস সব লোক আসবাস আর আশীর্বাদ আশীর্বাদ কাই ওই সি বাত আকা আশীর্বাদ দেবাস কলি কলি এ দে আশীর্বাদ দিয়াস আমার নুনি কুকুড়া মাই পর পিলা টকি ফুটাও বল আশীর্বাদ দিয়াস মোর ললতা আর না হেনি ফিলা টকি বলবি তুই তো সোজে তোর তো আর কাই কাম নাই চালা জু জু ননি আসা তুই এই